बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा ये ज़िक्र अपने घर, कारोबार और दुकान में रोज़ाना बाआवाज़ बुलंद सुनने का मामूल बनाएं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुकान, कारोबार और घर में अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होगा। रिज़्क़ के अंदर बरकत और वुसअत नसीब होगी। माली मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। दुकान कारोबार पर ग्राहकों का रश बना रहेगा। बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। अल्लाह ताला के मुबारक नाम है या अल्लाहु या बासितु या रज़्ज़ाक़ का 313 मरतबा जिक्र किया जाएगा। आप हजरात तवज्जो के साथ कामिल यकीन के साथ समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी फीस व बरकत चंद ही दिनों के अंदर आप अपनी आंखों से ज़रूर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या बासितु या रज़्ज़ाक़। 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 या अल्लाहु या बासितु या रज़्ज़ाक़।
يا الله يا باسط يا رزاق 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 يا الله يا باسط يا رزاق
يا الله يا باسط يا رزاق، 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 يا الله يا باسط يا رزاق. صدق الله العلي العظيم.